أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. चौथा पारो लन तना पारे में 14 रकू 2 सूरतें। सूरत आल इमरान मदनिया के 20 रकू। लन तना पारे में 11 रकू। सूरत निसा मदनिया के 24 रकू। लन तना पारे में 3 रकू। लन तना पारे में 4 पाओ। पहले पाओ में 4 रकू, दूसरे पाओ में 4 रकू, तीसरे पाओ में 3 रकू, चौथे पाओ में 3 रकू। सूरतुन निसा मदनिया का पहला रकू, चौथे पाओ का पहला रकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वां पारा वल मुहसनात। 17 रकू 1 सूरत। सूरतुन निसा मदनिया का। सूरतुन निसा मदनी के 24 रकू। वल मुहसनात पारे में 17 रकू। वल मुहसनात पारे में 4 पाओ। पहले पाओ में 5 रकू, दूसरे पाओ में 3 रकू, तीसरे पाओ में 6 रकू, चौथे पाओ में 3 रकू। वल मुहसनात पारे का 11वां रकू। सूरतुन निसा मदनिया का 13वां रकू। सूरतुन निसा मदनिया का 14वां रकू। तीसरे पाओ का 3रा रकू।
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال